मोर नाम अंकिता एवं मु भुवनेश्वररू मु एबे 21 वर्ष बयसर किंतु मु मोर संपत्ति हराइबाकू जाउथिली तेणु मु ताहा मो भाई को देइदेली। एहा प्रथम थर पई मु मोर संपत्ति काहाकू देइथिली। एहा एक बहुत जंत्रणादायक अभिज्ञता थिला। राहुल भाई मोर प्रकृत भाई नुहंती किंतु से मो मामूंक पुओ तेणु से संपर्कीय भावरे मोर भाई बोली विवेचना करा जाए। मु 5.2 फुट उच्च एवं मो भाईर उच्चता प्राय 5 फुट कारण से मोठारू 2 वर्ष साण। आमे सहररे रहुथिलु। जेतेबेले मो मामू एवं तांको परिवार गारे रहुथिले सेतेबेले राहुल भाई तांकर पाठपढ़ा समाप्त करिथिले। सेथिपई से छुट्टी पई आम सहरकू आसिथिले। जेतेबेले राहुल भाई आम घरकू आसिथिले मो बापा माँ बहुत खुशी थिले कारण मोर कोनोसी भाई नाही। तेणु मो बापा राहुल भाई को तांको पुओ बोली मानुथिले। राहुल भाई आरंभरू बहुत सुंदर थिले एवं तांकर शरीर बहुत भलो थिला। जेतेबेले राहुल भाई आम घर को आसिथिले मु एक जीन्स टॉप पिंधिथिली जहा बहुत टाइट थिला। सेथिपई राहुल भाई मो आड़कू चाही रहिथिले। से दिन आमे समस्ते बहुत कथा हेउथिलु एवं मो माँ घरे पनीर मध्य तैयारी करिथिले। समस्ते राहुल भाईଙ୍କ सहित बहुत खुशी थिले। सेही रातिरे राहुल भाई मो बापा मांक सहित सोइबाकू गले। मु भाबिथिली से मो रूम रे सोइबे किंतु मो बापा माँ तांकू सेमानंक रूमकू डाकिले। सकाळे मो भाई डेरी रे उठिले। से उठिबा बेलकू मो बापा बैंक को जाइथिले एवं मो माँ आम पई भोजन तैयारी करुथिले। तेणु मु तांकू चा देबाकू तांको रूमकू गली। आज सकाळे मु गाधोई प्रस्तुत होईगली। तात्या एक फिट सूट एवं सालवार पिंधिथिले। मो भाई मध्य मोते देखि खुशी हेले। मोते देखिबा मात्रे से कहिले दीदी तुमे एते सुंदर आजी तुमे काहा पई एते सजेई होइछ। मु मो भाई को पचारिली मु आउ काहा पई सजेई हेबी तुमे ही मानसिक आश्रय स्थल को आसीछ। तापरे मो भाई पचारिला तुमे मो पई एते सजेई काहीकी करिबाकू पड़िबो मु तुम स्वामी परि देखा जाऊ नाही। मु कहिली भाई तुमे सबु बेले मूर्ख रहिबो। मु ताकू चा देई चलीगली। 2 घंटा परे मो माँ डाइनिंग टेबुल रे आमर रात्रि भोजन सजाड़िले। पाख घरर माउसींकर करण नामक एक पिला थिला। तेणु मु सेठाकू गली। किछि समय परे मो भाई बाधोइबा परे खाइबाकू आसिला। मु डाइनिंग टेबुल रे ताकू अपेक्षा करिथिली। मु जानी सुनी मोर स्कार्फ पिंधि रखिथिली जहा द्वारा मो भाई स्वर्ग देखि परिबो कारण मु ताकू मो फासरे फसाई तार गरम दूर करिबाकू चाहुथिली। मो भाई प्रथमे स्वर्ग देखिला एवं तापरे से मोते देखिला परे मु ताकू आखि मारिली एवं से कहिला भौणी मते एपरी मारुना तुमे आघात पाइबो। आमे दुहे हसिबाकू लागिलु। मो भाई खाउथिला किंतु मु पूर्वरु खाई सारिथिली। तेणु मु केवल ताकू चाही रहिली। मु ताकू पचारिली तुमे किछि क्षीर चाहम कि? से सेठाकू चाहिला किंतु क्षीर नथिला। मु कहिली मु किछि क्षीर पीबी किंतु एठारे एहा केउठी? मो भाई कहिला भौणी तुमे बहुत दूर जाइछ केही तांको भाई सहित एपरी कथा होई परिबे कि? सेतेबेले मु मो भाई को कहिबा आरंभ कली तुमे सेही भाई को जान। मो माउसी तांको मामूंको पुओ को विवाह करिथिले एवं तुमर मामू मध्य तांको मामूंको विवाह करिथिले एवं ता परे मु तांको अनुरोध करिबाकू लागिली दया करी भाई राजी हुओ। तुमे कोन करूछ? टिके मजा कर एवं मु तुमको बहुत मजा करिबी। केवल हां कुह। से दिन मु मो भाई को बुझाइबाकू चेष्टा कली किंतु से सुनिला नाही। रात्रि भोजन परे आमे सोइबाकू गलु एवं मध्याह्न सुद्धा मो माँ फेरी आसिला। संध्यारे आमे 3 जण मो माँ एवं राहुल भाई सहर बुलिबाकू गलु। आमे सिटी सेंटर पार्क रे थिबा एक होटेल रे खाइबाकू मध्य गलु। बापा मध्य बाहरे खाइले। सेही संध्यारे समस्ते ठीक समय रे सोइबाकू गले। आजी मु बापांकू कहिली मु मो भाई को मो रूम रे सोइबाकू देली। आमे राती प्राय 12 पर्यंत कथा हेलु। मु मो भाई को मध्य पचारिली भाई जदि तुमर कोनोसी संपर्क अछि तेबे मोते कुह। मो भाई कहिला ना दीदी एमिति किछि नुहे तुमे बुझिबाकू चेष्टा मध्य करुनाहम। प्रकृतरे मु तुमको जेतिकी पसंद करे तुमे मोते सेतिकी पसंद करे किंतु दीदी मामू मोते तांको निज पुओ परि व्यवहार करंती। मु जदि तुम सहित बंधुता करिबी तेबे मामू मोते पसंद करिबे नाही। तापरे मु कहिली
ଭାଇ ଆମେ ପାପାଙ୍କୁ କହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ କିଛି ମଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ନା ଦିଦି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେବ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ ତେବେ ହେବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ନା ଦିଦି, ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତେବେ ତୁମେ ଏତେ ଡରି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ସେହି ରାତିରେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ କଥା ହେଲୁ। ଆମେ ଖୁସିରେ ଖେଳି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ଏକ ମୃଦୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଲି, ଚାଲ ଦେଖିବା ସେମାନେ ପୁଣି ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ପଚାରିଲା, କି ପ୍ରକାରର ଝଗଡା? କେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ତାପରେ ମୋ ମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଭାଇ କହିଲା, ନା ଦିଦି, ଏହା କେବଳ ତୁମର କଳ୍ପନା। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ହଁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋ ମାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି କଣ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଜା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଭାଇକୁ ମୋ ସହିତ ନେଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଥିବାରୁ ଆମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରିଲି, ଧୀର ଧୀରେ କର। ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ମା ପୁଣି ଚିତ୍କାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ କଣ ଘଟୁଛି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ବାପା ଆଲୋକ ଜାଳିଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲୁ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ମୋ ଭାଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲି। ମୋ ମା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତୁମେ ଥକି ଯାଇଛ। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସି ଆମ ରୁମକୁ ଗଲୁ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ରାହୁଲ ଭାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଚତୁର। ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିରେ ଏତେ ଚତୁର କଣ? ଏହା ହିଁ ଘଟିଲା। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ଏହା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ମୋ ଭାଇ ଲାଜରେ କହିଲା, ଭଉଣୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୋକିତ। ମୁଁ କିଛି କ୍ଷୀର ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଭାଇର ଗୋଡ ଟାଣି ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ମୂର୍ଖ। ମୁଁ ତୁମର ଭଉଣୀ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ଭଉଣୀ ସହିତ ଏପରି କଥା ହେଉଛ। ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋତେ ମଜା କଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଡରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଲାଜକୁଳା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପିଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ଭାଇ କେତେ ଭୋକିଲା। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଇଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ପିଉଥିଲା, ସତରେ ମୋର ପେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆଉ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀର ପିଇବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କଲି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ କ୍ଷୀର ଚାଖିଥିଲି। ଏହା ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଭାଇ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଭଉଣୀର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କର, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରି ଭଉଣୀ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ନା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଯାତ୍ରା କରାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ 9 ମାସ ପରେ ତୁମର ଖାଲି କୋଳ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ତୁମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ପରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଘୋଡା ଚଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଲି, ଆସ୍ ଏହା କରିବା। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯିବି ଏବଂ ଏକ ବେଲୁନ ଆଣିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଭାଇ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଏବେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲଣି। ତୁମେ ମାମୁଙ୍କ ରୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁନାହ। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭାଇ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଅଟକାଇଲା। ସେ କହିଲା, ନା ଦିଦି, ମୁଁ କାଲି ବଜାରରୁ ଆଣିବି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ନା ଦିଦି, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ, ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଉଛି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ କେବେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପରି ମୋ ଭାଇ ସକାଳେ ଡେରିରେ ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ମୋ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ବାପା ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସବୁଦିନ ପରି
मु गाधोई सारी मो भाईଙ୍କ रूम को चा देबाकू गली। मो भाई आगकू गाड़ी चलाई चा पई अपेक्षा करुथिला। मोते देखि से धीरे हसिला। सेही राती को मने पकाइला। मु पुणी हसिली। तापरे मु मो भाई को पचारिली, तुमे कोन पीबाकू चाहुछ, चा ना क्षीर? मो भाई हसी कहिला, ना दीदी दयाकरी मु सकाळे चा पीबी। मु एपर्यंत गतकाली रातिर क्षीर संपूर्ण हजम करि नथिली। तापरे मु हसी कहिली, तुमर पाचन शक्ति बहुत दुर्बल। मु ताकू चा देइथिली एवं मो मां को साहाय्य करिबा पई रोसेई घर को फेरी गली। मो भाई चा पीला, गाधोइला एवं टीवी देखिबाकू लागिला। मो मां मध्य खाइला एवं विश्राम नेला। तापरे एसबु मोते हैरान करुथिला। एबे मोते बजार जिबाकू पड़िला। तेणु मु मो मां को अनुमति मागिली। प्रथमे मु मो भाई को मो सहित नहीं जीबी, किंतु मो मां मते बारण कले कारण से फैन सफा करबाकू चाहुथिले कारण से एहा पाई परिला नाही। तेणु मोते एका जीबाकू पड़िला। मु बजार रे पहुंचिबा परे मु प्रथमे फल एवं पनीपरिबा किनिथिली। मो मां दर्जी को सिलेई करबाकू एक सूट देइथिले। से ताहा किनिले एवं तापरे मु सीधा मेडिकल स्टोर को गली। मेडिकल स्टोर को जीवा पूर्वरु कौनसी असुविधारू रक्षा पाइबा पई मु मो मुह को स्कार्फ रे घोड़ाई देइथिली। मु सेठारे पहुंचिबा मात्रे मु तांकू एक चॉकलेट बेलून मागिली कारण मते चॉकलेट रो बास्ना भलो लागुथिला। मेडिकल स्टोर मालिक प्रथमे मते देखिले किंतु किछि न कही से मते गोटिए देले। तापरे मु मो भाई पई मध्य बटिका किनिबाकू निष्पत्ति नेली कारण ताकू देखिबा परे मु अनुभव कली जे ताकू एहार आवश्यकता होई पारे। तेणु मु ताकू बटिका मागिली किंतु मु जानि नाही जे से मोते काहीकि देबाकू मना कले। मु तांको सहित आउ कथा न होई बेलून नेई बाहर को आसिली। तापरे मु भाबिली हुएत तांको पाखरे बेलून नाही। तेणु मु अन्य एक मेडिकल स्टोर को गली किंतु से मोते बटिका मध्य देबे नाही। एबे मु स्पष्ट भाबरे जानिथिली जे मु एपरी बटिका पाइबी नाही। तापरे मु राजीवंकु फोन कली। राजीव मो श्रेणी रे थिला एवं से मोते मारुथिला किंतु सेतेबेले मु जानि नथिली जे मु एही जिनिस गुड़िकरे एते आग्रही नुहे। तेणु मु एहाकू केवल 2टी बटिका पर्यंत सीमित रखिली। राजीवଙ୍କ बड़ भाई एठारे एक मेडिकल स्टोर रो मालिक किंतु राजीव निजे कराची जाइथिले। जेतेबेले मु राजीवଙ୍କୁ फोन कली से मोते चिन्हि पारिले नाही किंतु परे से मोते चिन्हि पारिले। जेतेबेले मु तांकू टैबलेट विषय कहली से आश्चर्य होई पचारिले, जारीना तुमे केबे विवाह कल? तुमे मोते विवाह को निमंत्रण मध्य करिनाहम। मु हसी कहिली, ना सेपरी नुहे, मु एबे भी अविवाहित। से कहिले, तेबे तुमे काहीकि औषध खाउछ? तुमे आजिकाली बहुत दुष्ट मने होछ। मु पूर्वरु तांको सहित कथा हेउ नथिली आउ एबे राजीव बहुत मजा करुथिला। से मोते संपूर्ण उपभोग करुथिले। तापरे मु तांकू गाली देई कहिली, आस मोते शीघ्र टैबलेट दियो। राजीव कहिले, आम दुकान को आस, मु मो भाई को डाकिबी, केवल तुमर नाम कुह। किंतु केही नाही। आउ एक पुओ सेठारे ठिया होइथिला एवं से आसीबा मात्रे मो नाम पचारिला, तुमर नाम अंकिता। मु मुंड हलाइली। से मोते किछि न कही टैबलेट देई देला एवं टंका मध्य नेला नाही। मु शीघ्र घर को फेरी गली। मु घर को पहुंचिबा बेलकू राति 2 बाजिथिला। मो भाई तार जिनिस पत्र पैक करी चली जिबाकू प्रस्तुत हेउथिला। मु मो मां को पचारिली, कौन हेला? मो भाई केउठाकू जाउछि? मो मां कहिले, हम तुमर मामू फोन करथिले। से मोते कहिले जे तुमर माउसी गतकाली रातिरे सीधीरु पड़ी तांको गोड़ भांगी देइथिले। तेणु घरर जत्न नेबा पई केही नाहंती एवं क्षेत्रे काम कम अछि। तेणु राहुल को घर को जीवाकू पड़िबो। एहा सुनी मु संपूर्ण भाबरे थरी उठिली कारण आमे करिथिबा योजना नष्ट हेबाकू जाउथिला। एहा सुनी मु शीघ्र मो भाईर कोठरी को गली जेउठारे से तार जिनिसपत्र पैक करुथिला। मु सेठारे पहुंचिबा मात्रे मु तार जिनिसपत्र बिछाड़ी देई ताकू गाली देबाकू लागिली। मो भाई कहिला, देख भौणी, मु एबे कौन करिबी? मु मध्य एठारे रहिबाकू चाहुथिली किंतु एबे मां को अवस्था खराब होई जाइछि। तेणु मोते घर को जीवाकू पड़िबो। तापरे मु कहिली, मो विषय रे कौन? मु एते दिन धरी एही मुहूर्त पई अपेक्षा करिथिली। तेणु तुमे गोटिए काम कर, आजि राति एठारे रुह एवं काली चली जाओ। किंतु तापरे मो माउसी फोन कले। से कहिले, जदि संभव हुए
ତୁମ ଭଉଣୀ ଅଙ୍କିତା ତୁମ ସହିତ ଆଣ, ମୁଁ ତୁମ ମାମୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଯଦି ଜାରିନାର ପାଠପଢା ଭଲ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ 4ରୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଘରର ଯତ୍ନ ନେବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଜରିନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଫୋନ ସ୍ପିକରରେ ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ମାଉସୀ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଗଲି। ମୋ ବାପା ମା ମନା କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଗାକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲି। ବାପା ଆମକୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ମାଉସୀ ଏବଂ ମାଉସୀ ଦୁହେଁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମାଉସୀ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ଗଲୁ ଏବଂ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ଛକାପଣ ହେତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ମାଉସୀ ଏବଂ ଭାଇ ବାହାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କଲି। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଦ ମାଲିସ ମଧ୍ୟ କଲି। ଭାଇ ସବୁଦିନ ପରି ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମାଉସୀ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ପନିପରିବା କାଟୁଥିଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ା ଦେଖି ଭାଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଆଜି ତୁମେ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା, ଭଉଣୀ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରେ ଖୁସି ଥିଲି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲି। ମୁଁ ଭାଇ ପାଇଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଲି ଏବଂ ଆମେ ଏକାଠି ଖାଇଲୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଲି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପରାହ୍ନ ପାଇଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ସୁଦ୍ଧା ପାଗ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚା ତିଆରି କଲି। ସମସ୍ତେ ଚା ପିଇଲି ଏବଂ ତାପରେ ମାଉସୀ କ୍ଷେତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଖୁ ଫସଲ ପାଚିଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେପରି ବୁଲା ପଶୁମାନେ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀ କ୍ଷେତକୁ ଯିବୁ। ମୋ ଭଉଣୀ 3 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ଥିଲି। ମୋ ଭାଇ ସାଇକେଲ ବାହାର କଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ କ୍ଷେତକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବେଲୁନ କିଣି ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେଇଥିଲି। ଆମେ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଖୁ କ୍ଷେତକୁ ନେଇଗଲା ଯେପରି କେହି ଆମକୁ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ କିଛି ଆଖୁ କାଟି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସଫା କଲେ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଖଟିଆ ଆଣିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଲା। ଆଜି ମୋର କଣ ହୋଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଔଷଧ ନ ପାଏ ତେବେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ମୋତେ ଆଖୁ ରସ ପିଆଇଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖୁ ରସ ପିଇଲି। ସ୍ୱାଦ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ମୋ ଆଖି ପାଣି ଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ହସିଲି। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲୁ। ରାତି ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ବାପା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଖିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଉଠାଇ ସାଇକେଲ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗାଧୋଇଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲେ। ମୁଁ କେବଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଥିଲି କାରଣ ସେଦିନ ମୋର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହରାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଉପହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଚିଡ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପଚାରିଲା, କଣ ହେଲା ଭଉଣୀ? ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋର ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର ହୋଇଗଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ମାଗିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5-6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଚିଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଆସ ଆଖୁ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ହସିଥିଲି। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି କାରଣ ସତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ଘରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମାଉସୀ ଆମକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ମାଉସୀ ଏବଂ ମାମୁଁ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ମାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚରା ଉଚରା କଲେ
ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହିଲୁ ଆମେ ଗତ ମାସ ଧରି ଏହା କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷମା ମାଗିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ବାପା ମା ଏବଂ ମାମୁଁ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଆମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ଆମେ ବିବାହ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା। ମାଉସୀ ଖୁସିରେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଆମ କାହାଣୀ ଉପଭୋଗ କରିଛ। ଯଦି କରିଛ, ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଯଦି ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ଘଣ୍ଟି ଦବାଅ। ଧନ୍ୟବାଦର ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ କାହାଣୀରେ।